जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हेउछि 29 फेब्रुआरी 2024 मसीहा। आज भिडियो रे जानिबा 31 गोटी यात्रापाटी केउ स्थान रे तार केउ सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिवा पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु, सब्सक्राइब करंतु, आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु। एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार, जय जय। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी नगरी आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करिबा। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान ब्राह्मणबाटी अड़सपुर कटक। आज नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान नटरा सिंहपुर जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक नाटक मिछेई मोनालिसा। यात्रा ओम श्री बाघाजतीन लोकनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान नेमाल मठ बंधकटा सालेपुर कटक। आज नाटक मीनू अपार नुआ कहानी। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी, स्थान खेलार निमापड़ा पुरी। आज सुपरहिट नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। यात्रा आकाश गंगा। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान मूलासार जाजपुर। आज अनुसंधानमूलक नाटक आकाशर लुह गंगार कोह। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान स्वर्ण खोर्धा। आज नुआ नाटक लुह धोईदेला ओठर हस। यात्रा उत्कल सम्राट। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी, स्थान चौद्वार कमंग कटक। आज सुपरहिट नुआ नाटक मधु छंदार मधुराती। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान खालियामेंटा घसीपुरा केन्दुझर। आज अनुसंधानमूलक नाटक भूलीगला परे भलरे अछि। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी, स्थान गड़गड़िया राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज नुआ नाटक गोटिए पुण्यरे गोटिए झियो। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी, स्थान त्रिवेणीश्वर छतिया जाजपुर। आज सुपरहिट नुआ नाटक तू जोठी मो भी सेठी। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी, स्थान भातपड़ा सालेपुर कटक। आज नुआ नाटक मंदिरे फुटिछि मशाणी फूल। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी, स्थान कंटाबण पटामुंडाई केन्द्रापड़ा। आज नुआ नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा चॉकलेट रंगमंच। दर्शक बंधु आज शेष रजनी, स्थान बालीसिरा आस्का गंजाम। आज नुआ नाटक बंची पारिबिनी तो बिना। यात्रा धौली गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी, स्थान मधुबन कुआखिया जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक कन्ही राजा मो बाईद बजा। यात्रा ओडिशा अपेरा। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी, स्थान शालीजंगा मठ नाउगाँ जगतसिंहपुर। आज नाटक मो साखी चका आखि। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान विश्वनाथ मठ
ଓଲଟପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସକାଳ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗଣ୍ଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଇଗିଣିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସନାତନ ସେବା ସମିତି ଘାଟିକିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆଙ୍କ ଚନ୍ଦନପୁର ପଡ଼ିଆ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସପ୍ତମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦିରା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମଝି ଦରିଆରେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମା ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଭୀମମେଳା ପଡ଼ିଆ ପାଉଁଶିଆ ବେତନାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୀଳାଦ୍ରି ସାଇ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟୁଣିଆ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।